So thank you to be numerous. Si tu veux, enfin, Henri VIII, roi d'Angleterre, a eu beaucoup de femmes dont il sait. هنري الثامن كان ملك قرالي بريطانيا ابو جنيفي بربول. Et il avait l'habitude de s'en débarrasser en disant je ne vais pas vous garder longtemps. اوك علمي بو جبوك خجوان خلاص جاري وان بر لباخو ندشت. Je vais faire comme lui, je ne vais pas vous garder longtemps. L'histoire qui vous est narrée derrière là commence il y a un siècle. Il y a un siècle, l'Europe a voulu se débarrasser de l'Empire ottoman et y est parvenue. بني 7 سالي اوروبا تخواستن جو امبراطوريا عثماني خلاص كان بدن باشخوا. Les Anglais et les Français se sont partagés le Moyen-Orient. فرنسيا وانجليزيا رجلات انافيل هفدو باركرن. Et l'idée c'était évidemment de contrôler l'Anatolie. وفكرة سريوان دغوتن امي اناطوليا كنترول بكن. On allait le partager entre les Grecs, les Italiens, les Français, les Dardanelles pour les Anglais et une Arménie une fois qu'on s'était débarrassé de la moitié de cette population. Pour la Turquie, c'était un désastre. Le traité de Sèvres, c'était en somme pratiquement la disparition d'un État turc sérieux. Un général génial, Mustafa Kemal, a refusé. Et il a été suivi notamment par les Kurdes. Les Kurdes se sont battus avec Mustafa Kemal, d'abord parce qu'ils étaient musulmans. D'autre part parce qu'ils étaient fidèles. Kamuran Ali Bedr Khan et son frère Jeladet n'ont rien compris à ce qui se passait. Comment liquider un empire et devenir un État-nation. Je répète, parce que c'est une leçon que vous devriez comprendre une fois pour toutes. Comment devenir un État-nation. Mustafa Kemal a gagné, avec l'aide d'ailleurs des soviétiques, par tactique. Et à cette époque-là, le modèle pour devenir moderne, c'était l'Europe. Il a dit on va devenir quelque chose de laïque, plus ou moins. On va changer d'alphabet, on va s'écarter des Arabes. Voilà. On va adopter le droit suisse. On va se débarrasser du califat. Et surtout, en 1924, il a dit une chose très importante qui vous concerne. Il a dit ce pays, la Turquie, est le pays des seuls Turcs. Voilà l'explication de ce qui se passe. Les Kurdes se sont révoltés.
كردا سري هلدا 1925, Cheikh Saïd de Piran. 25 شيخ سعيد بيران Après, en 1930, السهيدة Ararat. أرارات سرلدان Après, أرارات 1937, j'en passe, سيو حفتادة ووكي دجي les Dersim Alevi. دير سمي علوي علوي دسم Toujours تم وتم isolés, séparés. ليه هر يكي سرلدانك شيء بو بتاني راد بو بتانا أخوات Aucune révolte générale, سرهلدانك قولوا بقشتي لهر حمى هريمان toujours, تنابو toujours régionale. تمجي لهريمك بتاني C'est une maladie tenace أفجي نخشيك برغرامبو chez certains, particulièrement chez les montagnards. شيء Les montagnards. أفجي نخشيك جران البا هن ملاتان بتايبتي ملاتين جاي Jaloux de leurs prérogatives, جبرجو أو دخازنجو أفتشتي دسكرستي أفانت أو مزايا دستي وانده نارنجين كي درجي et Mustafa Kemal a écrasé à chaque fois. مصطفى كمال هر جاركي أفسر هلدان بلخت Et la Turquie est devenue un État relativement moderne تركيا جبو دولتك يعني برانجا كي جرانجا مودرن et une puissance militaire non négligeable. وبو هيزك لشكريجي قمر نكر برشعبار درباس نكه Pour les Kurdes, la Je vois solution Kurda. était simple. Ou bien on devenait turc, وبجبو كردا يا مري بابا ترك ou bien on se taisait, ياجي مري دبي خو بقرتا ou bien on était écrasé. ياجي مري باتا بلاختن Voilà. Il a fallu attendre la révolte de M. Öcalan, ما مجبور بو لبندا حتى جو سرهلدانا اوجلان qui a commis une erreur politique. Oui. Je m'excuse de le dire ici, mais mon travail, c'est d'être lucide. از لما ببهرن اگر جو از جوار راستي بيجم از بيجم جو شاشتي كر M. Öcalan a commis une erreur. Il a demandé l'indépendance. جبر جو سرخبون خواست او خواستنا سرخبوني Alors, quand c'était les Européens qui occupaient un pays en tant qu'étrangers, on pouvait demander l'indépendance. Parce اگر que جو ولاتك اوروبي لولاتك دي داگر كربا مركارو سرخبون بخاستا l'écrasante majorité de la population, par exemple les Vietnamiens, مثلا الفيتنامي قال لك voulait ملات l'indépendance. سرخبون دخواستن سرخبون خواستن L'écrasante majorité de la population en Turquie ne voulait pas la sécession des Kurdes. قال لك ملات دو تركيا ده قبول نتكرن جو كرد جوان جدا ببن Dès le début, on voit où se trouve votre difficulté. مركار بنار بج كانجي دج كوكا بزحمتيه كوندكشينن Il faut comprendre pourquoi on est en difficulté. Il faut جبا comprendre dans فهمتين quelle, بجبو شام زحمتيه il دنا faut comprendre dans quelle situation on est. جبو قام ظالم ام تشراو شي دنا Qu'est-ce qui est possible? شي ممكن دبه Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? شي غرق مرنك Exemple, il y a 4 ans, مثال مثلا بينا 4 سالا le PKK a dit فكاكا on va, on va résister dans les villes kurdes. قلت انا دافاجار كرداد سرهلداني بكن برخداني بكن Mais résister dans les villes kurdes quand on est kurde, ça veut dire دنافاجار كرداد frappe-moi. ومرا برخداني بك يعني مراج تركار Frappe-moi. دبي المخ Et quand le type qui est en face s'appelle Erdogan, il va frapper. بالتايبه تيجي جو همبري مرا تيبك يوك اردوغان به بالمخ المرخ Si on veut faire mal à l'adversaire, on va frapper dans ses villes à lui, اگر مرا بخواز گوجمن به اشینه مدار الباجاری وی دخه briser son tourisme, مرا توریسم وی دشکینه etc. Bon, tout ça هر تشتیدن pour vous rappeler quelques événements importants. تشني جبر تشني درباس بونه بويرني درباس بونه بو مرا بيني بيراخا Donc, comme j'ai promis que, comme Henri VIII, je serai bref, كم مغتي وك J'arrête là. حيشت از كمبم الفرسا كنم en disant simplement la lutte continue. برخدان دوام دكه Il ne faut pas surestimer ce qui est possible de faire, براجي يعني نب بهذا خمر باور به يعني مرا نبي مرا بهذا بهيفي نمينه mais personne n'a le droit de vous convaincre de ne pas être ce que vous êtes, kurde. كسك نكاره وبدا اقناع كرام بتشتكي دجي حقيقتها وي هون كردن Je donne la parole à M. Alain Boinet,
français, دوێ حەقی پەیوێ دەدەم ئالام بوانێ ئەوجی فرەنسیە spécialiste international ئەوە کە مختصێکی ناونەتەویە des questions hydrauliques جیرۆکە ئاڤێدە et qui va vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez probablement pas. بەلکی تشت ناکارە بە ژوارە بێژ گۆ تشتنی بەلکی هایوەژێتە نابێت Merci. سپاس